Sawadee. Sawadee. Yang nè phong no. Food. Yes, sir. Yeah, you recommend. Like tiếng Anh nè, me small English. You Philippine? Yes, sir. Me are recording video. Hi. Hi. Yeah. Sawadee. Lấy nhạc tăng nè, là cây palumpron lọc tay tăng hoa. Xong lấy tệ, me try. What do you want? Something You burger? recommend. Me try. We recommend for the Hollis coffee is the pizza. Okay, Pizza. try. Good. And for it's good. One of our best seller and also Philippine food, delicious. yes. Lọc tay tặng nãy phóng đó. Lọc tem nè. Lọc tay bà palumpron lọc tay tặng nè. Where are you from, sir? Where are you from? Me, Thai. Yeah. You Philippine? Me small English. Yeah. Okay, try food. No food? Yeah, we have food. Okay, best seller. For the pizza, this one is for this one. Okay, A try. Hawaiian and the quattro cheese. Delicious. Yes. Lọc tay dặn nãy phóng đó. Lọc nè. Lọc tay palumpron lọc tay tăng hoa. No? This one, and also the Try. Hawaiian. We recommend this for the Philippine local and also for the Korean customers. And about the coffee, we the best seller also is the vanilla latte. Small English. Small. Smooth English. Try. Try. Food, yeah, try. For only one Lắc tay person. tăng hoa. Yeah, okay. For only one Okay, person. drinks. We recommend for only one person is for just this burger. Lắc chơi còn lại nè. Lắc thoáng nè. We have Lắc tay chicken phong no. and beef. Lắc thoáng nè. Yes. Lắc thoáng nè. Good. Lắc thoáng nè. Lắc tay tăng hoa. Lại nhạc tê. Palumpron lọc to. Can you translate, sir, into English? Small English. Me. Small English. You Philippine? Small English. No. Me no Philippine. Lấy nhạc tăng nè. Lắc tay. Palumpron lấy tăng hoa. No? Video necessary. Me out travel recording. Yeah. Hi. Hi, welcome to Hollis Coffee. Like tăng nè, that's about it. Tăng nhang nè. Okay, try. Yeah. Try. Order. Only this one. Okay. No burger? Are you Drink. okay with this burger? Drink? Okay, try. Uh, You recommend. Are you alone? Rồi nhóm lại tại phốt nè. Tại phốt nô. Mấy nhạc tăng nè, phốt nét nè. For the drinks, sir, how about this one? This one is the peach mango iced tea, and this one is Best seller? our signature here in Hollis Coffee. Okay, try. Can you try? Dập tê, phong lại nhọt nọ. Order is for a while. Okay. Hey, Sorry, sir, cash. we don't accept this one. Only the cash and Gcash. Do you have one? Cash. Cash. Lấy nhọt lại phốt nọ. No, this one. Only the Filipino money Dạ and the nè. Gcash. Nó thoát nè. Lấy nhọt nè, phốt bà. Dập lại phốt nọ. Sao nhọt nè? No? Pay? No, sir. You don't have Philippine money? Cash. Ali, the repeat. Giá nhận nợ phóng nọ. I repeat your order. Beef burger 1. Peach mango iced tea, large. Are you Good. okay with this? Good. Yeah, good. Okay, try. Giá tỷ ổng nọ. Pay. This one is, we don't accept this kind of money. Cash. Only No? No pay? Only the Philippine money, cash and Gcash. Giá tỷ ổng phóng nọ. Lấy nhọt nè. Asa ko cellphone for our Số lỗi nhọt tặng phát nè. Unsa tay nga kwarta? Cash. This one That's is why, Thailand money, sir? Oh, Cash. What country are you, sir? Me, Thai. Hi. Okay? Okay? No? Uy, saan siya? No, sir.
don't have any. Yang dapat kag dollar sinubong ko sa last ko pa. Nakalagay, it's a prank. Ano ba naman? Sir, sa'yo sa hapon, di mo kong ipa-stress ha. Ma'am, ako din yung ipapangay sa prank. Alam ba, bayo na tayo. Abe rin. Sama niya! Dahil maging pronounce sa Thailand. Ano man? Birthday ni matingali kay ikaw may kita nabulutan. Why me? Right guys, naka-prank na tayo rin. Sir. Na mga customers na ngaon guys. Guys, nanang food, daghan na sa food. Uy, na salmon salad, pizza, carbonara, burger nya, nasa drinks. Mao ni ang salmon salad guys. Grabe, perti man ding lami aning salmon. Samot na gisalad siya. Nasa siya lettuce, corn, olive, onions. Nasa siya boiled egg ug uban pa. Perti lami guys. Sus, grabe. Ang salmon niya, perti ka humok. Arin sa tas pizza guys. Raw. Bulgogi pizza ni guys. Usa sa best seller sa Ninila. Aprobado kayo ang bulgogi pizza guys. Lami kayo. Murag beef mangguroy pasabot ang bulgogi. Murag Korean na siya sa beef ba? Bulgogi. Sakto ba ko? Or sayop? I-comment daw bi. Burger guys. Tara atong i-check unsay sud. Nagyapon siya bacon, patty, tomato, onions, lettuce. Umo kayo ang bun. Lami kini kanon ba? Nasa di siya pagkapin nga fries. Alright, atong paakon. Grabe, nakamuritsing ko sa cheese guys. Lami kayo, akong gibutang extra cheese ba? Lami, ay, nisamot ka lami. Lami na siya, bisag wala pa cheese, pero butangan ni mo, musamot siya. Humo kay iyang ban niya, ang iyang patty. Mabungkag ras ba ba? Murag matunaw ra ba? Malsahan sa nimo iyang mga vegetables. Aprobado sad niya, di sad palupig ilahang fries. Usukol sad. Gibutangan na siya ketchup daan ba? Dara ang carbonara. Itsura pa lang, maglaway gyud ka. Haom sad sa akong panglasa ang carbonara guys. Creamy kayo niya, nasiya sipa ba, medyo spicy man siya. Goods kayo. Ang best seller nga peach mango iced tea. Perfect combo kayo. Mango ug iced tea nya na siya mga unod sa mangga ba. Alami oy. Sa mga nangutana kung asa ko karon, na ako karon diri sa Hollis Coffee diri sa Pusok Airport Road, Lapu-Lapu City. Nasa di sila page guys. I-check ninyo para makakita mo sa ilahang menu. Mas maayo mulahos na lang mo diri kay aprobado kayo ng mga pagkaon. Available po ni sila sa Grab ug Food Panda. Open ni sila 7 AM to 1 PM. Guys, naana ko karon diri sa ilahang mini bar. Mo try ko ani ilahang beer. Homemade man daw ni. Nindot kay ilang lugar guys. Uy, relaxing kayo. Gikan dito sa ilahang cafe nya. Nasa sila spa dito guys. Nasa sila Korean grocery. Napagid sila lounge diri sa kilid. Grabe, relaxing kayo. Nindot diri guys kay dool ra kay sa airport ba. Kung padong ka sa airport nya, sayo ra kay ka, pwede ra ka mohapit diri kay 2 minutes away ra man ni from the airport. Pwede ra pa ka mag-chill diri. Alright guys, tilawan na nato ilahang homemade beer. Ayos pod. Lahi ra gyud siya sa mga beer nga akong natilawan diri sa Pinas ba. Mura sa dagikan sa gawas da. Na siya scent sa murag flower nya. Lahi iyang lasa nya, medyo isog sad siya. Goods gyapon.